हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। पूर्व क्लास रे आमे मराठा साम्राज्यर उत्थान पाठर 1 नंबर रु 4 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना कर सारी। ठीक अच्छे। आज आमे 5, 6, 7 और 8 नंबर संपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु, जहा फल तुम सबु जाक विषय प्रश्न उत्तर वीडियो आम चैनल रे पाइपर। ठीक अच्छे। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो को लाइक करके निजर सांग मान शेयर कर दियंतु। ठीक अच्छे। तो जीवा आम 5 नंबर को। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन कौन दे। देखो 5 नंबर क्वेश्चन कही शिवाजी एवं परवर्ती मराठा माने धार्मिक स्थान को विभिन्न धर्मर लोकों सह किपरि व्यवहार करुले तुलना कर। शिवाजी आउ तांको परवर्ती मराठा माने धार्मिक स्थान एवं विभिन्न धर्मर लोकों सहित किपरि व्यवहार करुले तुलना कर। यही अध्याय केउ प्रमाण धार्मिक विविधता प्रति सेमानकर अभिमुख्य को दर्शाଉଛି। तो चलतु यार उत्तर लिखा। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज एवं परवर्ती मराठा शासक माने धार्मिक सहिष्णुतार एक महान उदाहरण सृष्टि करते। तो प्रथम जीवा में जेहेतु शिवाजी आउ परवर्ती मराठा मान मध्य कौन तुलना करा। तो प्रथम जीवा में शिवाजी। तो देखो छत्रपति शिवाजी महाराज जड़े कौन निष्ठावान हिंदू थिले। ठीक अच्छे। से निष्ठावान हिंदू थिले मध्य से अन्य धर्मर स्थान को सम्मान दौले। युद्ध समय जदि कौन मस्जिद किंबा कोरान ताकर सैन्य हाथ में लगुला तेबे से ताकू सम्मान सह मुसलमान संप्रदाय को फेरे देवाक निर्देश देते। नौसेना दरिया सारंग परी अनेक मुसलमान सेनापति थिले। सेना कौन सेना बहुत गुड़े मुसलमान सेनापति थे। बॉडीगार्ड होकर कौन बहुत गुड़े मुसलमान लोक थे। ठीक अच्छे। तापरे परवर्ती मराठा देख अहल्याबाई होलकार यही परंपरा को आगू को नहीं से मंदिर निर्माण करने सह मुसलमान फकीर मान दान करते। मराठा साम्राज्य कौन व्यक्तिर धर्म नुहे बरम तार योग्यता को विचार कर मराठा साम्राज्य कौन कौन व्यक्तिर धर्म को नुहे तार योग्यता को विचार कर। ठीक अच्छे। तो ये गला तुम 5 नंबर क्वेश्चन आंसर। तापर जीवा में 6 नंबर को। 6 नंबर कौन दे यही अध्याय रे आलोचना करा जायछि जे दुर्ग गुड़िक किपरि मराठा मानक पई राज्यर मूल थिला। हैला यही पाठ रे आलोचना करा जायछि कोन ना दुर्ग गुड़िक किपरि मराठा मानक पई राज्यर मूल थिला। से गुड़िक काहे कि एते गुरुत्वपूर्ण थिला। से गुड़िक काहे कि एते गुरुत्वपूर्ण थिला। ସେହି ଦୁର୍ଗ ଗୁଡିକ କିପରି ମରାଠା ମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ମାନେ ମୋଟେ ମୋଟେ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କଣ ନା ଦୁର୍ଗ ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ମତରେ ଦୁର୍ଗ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। शिवाजी महाराज को मतरे कौन ना दुर्ग ही राज्य। मराठा शक्तिर मूलदुआ यही दुर्ग गुड़िक ऊपर ही तैयारी है। मराठा शक्तिर मूलदुआ केमिति होइतिला ना दुर्ग गुड़िक आक्रमण करके दुर्ग गुड़िक निज अख्तियार को नहीं। ठीक अच्छे। तो देखिबा गुरुत्व कौन दुर्गर गुरुत्व कौन। दुर्ग गुड़िक केवल प्रतिरक्षा नुहे बरम प्रशासन और अर्थनीतिर केन्द्र थिला। सेथिरे धनराशि अस्त्रशस्त्र एवं खाद्य शस्य महजूद करके रखा जाउଥିଲା केउंठी दुर्ग मानक। ठीक अच्छे। तापरे ये दुर्ग गुड़िक केमिति रक्षा कौशल होइतिले रक्षा कवच किपरि होइतिला। देखो
ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବିଶାଳ ସେନା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମରାଠା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଟକାଇକି ରଖିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଗ ଗୁଡିକ ଜୟ କରିବାକୁ ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ବିଶାଳ ସେନା ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କଣ ନା ଏଇ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ କଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଇ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲେ। ହେଲା, ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଏତେ ବଡ ପାହାଡ, ଏସବୁ ଦେଇକି କଣ ଯେ ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ଗକୁ କଣ ଜୟ କରିବାକୁ ଅଧିକ କଣ ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟ, ଅଧିକ ସମୟ, ଅଧିକ କଣ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ହେବାରେ ବିଜୟୀ ହେବାରେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବରକୁ। 7 ନମ୍ବରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଦେଇଛି, ମନେକର ତୁମକୁ ମରାଠା ମୁଦ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଡିଜାଇନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମରାଠା ସଫଳତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମେ ବାଛିଥିବା ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ମନେକର ଭାବିନିଅ ତୁମକୁ ମରାଠାର ମୁଦ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଡିଜାଇନର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତମେ କଣ ମରାଠାର ମୁଦ୍ରାର ଡିଜାଇନ କରିବ। ତେବେ ମରାଠାର ସଫଳତା ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ବାଛିଥିବା ପ୍ରତୀକ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। ହେଲା, ତମେ କେଉଁ ପ୍ରତୀକ ବାଛିଲ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର କଣ ହବ। ଦେଖ, ଜଣେ ମୁଦ୍ରା ଡିଜାଇନର ଭାବେ ମୁଁ ମରାଠା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୁମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ହେଲା, ତ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ମୁଦ୍ରା ଲେଖିଦିଅ ମୁଦ୍ରା, ତ ପ୍ରତୀକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ କଣ, କେଶରୀ ପତାକା। ମୁଦ୍ରାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ଏକ କେଶରୀ ପତାକା ରହିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଆଉ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ହେଲା, କେଶରୀ ପତାକା କଣ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଆଉ କଣ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ତାପରେ ଦୁର୍ଗର ଚିତ୍ର, ମଝିରେ ଏକ ଦୁର୍ଗର ଚିତ୍ର ରହିବ, ଯାହା ଶିବାଜୀଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୂଚେଇବ। ହେଲା, ମଝିରେ କଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗର ଚିତ୍ର ରଖିବ, ଯାହାକି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୂଚେଇବ। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ମରାଠୀ ଲିପି, ମୁଦ୍ରାର ଚାରି ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ରାଜା ଶିବ ଛତ୍ରପତି ଲେଖା ରହିବ, ଯାହା ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ। ହେଲା, ତାପରେ ତରବାରୀ ଆଉ ଢାଲ, ଏହା ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତେବେ କଣ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତୀକ ମୁଁ ରଖିବି। ପ୍ରତୀକ ହେଲା, ପ୍ରତୀକ ତା ସହ କଣ ତାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ ପାଠର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି, ମରାଠା ଯୁଗର ଏହି ପରିଚୟ ପରେ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ କଣ ଥିଲା। ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ତୁମର ମତାମତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। ଏହାପରେ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଧାରଣା ଗୁଡିକୁ ଆଂଶିକାର କରି ଆଲୋଚନା କର। ସେ କୋଶ୍ଚିନରେ କହିଛି କଣ, ମରାଠା ଯୁଗର ଏହି ପରିଚୟ ପରେ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ କଣ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ କଣ ଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମେ ନିଜର ମତାମତକୁ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅବଦାନ ରହୁଛି କଣ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଜାଗରଣ। ଠିକ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ବଡ ଅବଦାନ କଣ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଉ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଜାଗରଣ। ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ
विशाल साम्राज्य विरुद्ध मध्य एकता एवं साहस बल लड़ी हेब सेमानकर सुदृढ़ प्रशासन अष्टप्रधान है शक्तिशाली नौसेना एवं धार्मिक सहिष्णुता भविष्य भारत पर एक मॉडल साजिला अहल्या बाई द्वारा भारतर सांस्कृतिक केन्द्र गुड़िकर पुनरुद्धार भारतर आध्यात्मिक एकता को बंचे रखिता मराठा माने ही मुगल शासन रु भारत को मुक्त कर एक स्वदेशी शक्ति भाव में उभा होता जहा परवर्ती समय भारतर स्वाधीनता आंदोलन पर एक मुख्य प्रेरणार उत्स पालन किया ठीक अच्छे तो या सह तो मोर मराठा साम्राज्य उत्थान पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना कर सारे ठीक अच्छे आशा करुचे भिडटी निश्चय रूपे भल लगी जदि भल लगी तो लाइक करूँ आमती तुम सबुजाक विषय प्रश्न उत्तर भिड पाइबा चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरी बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु आ भिडियो को लाइक करके निजर सांग मान शेयर कर दिंतु आउ जदि यार पूर्व भिडियो देखी ना तेज जल्दी जाके देखी दिखाँ आज भी ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद।